ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ DMK-യുടെ തോൽവി. തുടർഭരണം നേടിയിട്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ പക്ഷേ നിലനിൽക്കാൻ DMK-ക്ക് സാധിച്ചില്ല. സൂപ്പർ താരം വിജയുടെ തമിഴക വെട്രിക്കഴകത്തിനു മുന്നിൽ DMK-ക്ക് തല താഴ്ത്തേണ്ടി വന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ചെറിയ കാലത്തിനിടയിൽ വിജയ് മുട്ടുകുത്തിച്ചത്. തോൽവിയുടെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് ഇന്നും DMK മുക്തരായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ ഒരു വീഡിയോ തന്റെ അണികൾക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ വോട്ടർമാർക്കുമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും പാഠമാക്കേണ്ടതാണ് സ്റ്റാലിന്റെ 2 മിനിറ്റും 52 സെക്കൻഡുമുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. തോൽവി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള 5 വർഷം കാത്തിരിക്കാനും തെറ്റ് തിരുത്താനുമുള്ള ആർജവം പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറാൻ വെറും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് MK സ്റ്റാലിന്. വലിയ പരാജയമാണ് DMK-ക്ക് സംഭവിച്ചത്, അതും ഓർക്കാപ്പുറത്ത്. തോറ്റതോ തങ്ങൾക്കെതിരാളിയൊന്നുമായിരിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ വിജയോടാണ്. അതിനു പുറമെയാണ് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലേക്കാണ് അവരെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാലിൻ സംസാരിച്ചത്. സ്റ്റാലിന്റെ വാക്കുകളുടെ സാരാംശം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്: അവർ കാരണമാണ്, ഇവർ കാരണമാണ് തോറ്റത് എന്നാരും പറയണ്ട. ഞാൻ കാരണമാണ് തോറ്റത്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നിരാശയല്ല, അവരുടെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് അഭിമാനമാണ്. അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കാണിച്ച ചങ്കുറപ്പിനോടുള്ള ആദരവാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കണം, അതിന് എന്തുതരം മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമെന്നും എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാലിന്. മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന അണികൾക്ക് മുന്നിൽ ഉരിയാടാതെ നിൽക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ കാലമല്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി സംസാരിക്കുകയും അവരെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും അവർ തോറ്റുപോകാതെ തോൽവികൾ സ്വന്തം ചുമലിൽ താങ്ങാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വം DMK-ക്ക് നൽകുന്ന ഊർജം ചെറുതല്ല. ആ വീഡിയോ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടു നോക്കാം. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு சின்ன கேப்புக்கு பிறகு உங்ககிட்ட வீடியோவில் பேசுகிறேன். கடைசியாக டீலிமிட்டேஷன் பற்றி பேசியிருந்தேன். அதை தொடர்ந்து எலெக்ஷன்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, ரிசல்ட்டும் வந்துச்சு. ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு என்னவெல்லாம் நடந்துச்சு, என்ன நடக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். 2 வாரமாக எல்லா வீடுகள்லேயும் நியூஸ் சேனல் தான் ஓடிட்டே இருக்குது. அந்த அளவுக்கு பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் போகுது. 2026 தேர்தல் முடிவுகளை எடுத்துக்கிட்டால் திமுக ஒரு பெரிய பின்னடைவை சந்திச்சிருக்கு. அதை நாம் ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும். இது நிச்சயமாக நாம் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் இல்லை. இதுக்கு அவர் காரணம் இவர் காரணம்னு யாரும் யார் மேலேயும் பழி போடாதீங்க. தலைவராக இந்த தோல்விக்கு நானே பொறுப்பேற்றுக்கிறேன். வெற்றி கிடைக்கும்போது எனக்குத்தான் அந்த கிரெடிட் வந்து சேருது. அப்போது தோல்வி அடையும் போதும் அந்த பழியை நான் தான் ஏற்றுக்கணும். அதுதான் ஒரு நல்ல தலைவருக்கான இலக்கணம். சரி, தோத்துட்டோம், அதுக்கு நான் அதையே நினச்சிக்கிட்டு முடங்கிட மாட்டேன். உடனே அப்டேட் ஆகி மீண்டு வருவேன். நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் வரணும். அதுக்கு உங்களோட ஆலோசனைகள், பரிந்துரைகள், ஐடியாக்கள் எனக்கு வேணும். எலெக்ஷனாக இருந்தாலும் கரெக்ஷனாக இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட தான் வந்தாகணும். மக்கள் தான் எல்லாம். இந்த தேர்தல் முடிவுகளுக்கு என்ன காரணம், திமுக இன்னும் எப்படியெல்லாம் உங்களுக்காக உழைக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை ஓப்பனாக சொல்லுங்கள். அதுக்காகத்தான் இந்த உடன்பிறப்பின் குரல் வெப்சைட். இதில் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுறது ரொம்ப சிம்பிள். உங்கள் வாய்ஸ்லேயே பேசி கருத்துக்களை சொன்னீங்கன்னா அதுவே டைப் ஆகிடும். நேரடியாக நீங்களே டைப் பண்ணியும் சொல்லலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் பேப்பரில் எழுதி அந்த ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணலாம், டாக்குமெண்ட்டாக அனுப்பலாம். உங்கள் கருத்துக்கள் எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும். அதையெல்லாம் படித்து பரிசீலித்து நம்ம அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை வடிவமைக்க போகிறேன். நம்மளோட அணுகுமுறை, சிந்தனை, செயல்பாடு எல்லாத்தையும் மாற்றி ஆகணும். காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எவால்வ் ஆகித்தான் ஆகணும். உங்கள் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் DMK 2.0 வரும். கட்சியோட எல்லா லெவல்லையும் தேவையான மாற்றங்களை செய்ய போகிறேன். இதனால் அடுத்த 100 ஆண்டுகளுக்கும் இந்த இயக்கம் உயிர்ப்போடு இயங்கும், உங்களுக்காக இயங்கும். உடன்பிறப்பே, நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் கேட்குறேன்.